देखो ये गणतंत्र ये जो महापर्व जो अंतिम पर्याय मतदान चली आम एवं अच्छु भद्रक जिला चांदबाली निर्वाचन मंडली रे ये जो देखुं ये जो आदर्श मतदान केन्द्र करा ये हूँ दाखा उच्च विद्यालय रे 208 नंबर बूथ ये प्रशासन तरफ मतदान मानक विभिन्न प्रकार व्यवस्था करा मतदान करने जो मैंने आसुंच से मैंने शांति श्रृंखला सहित किपरि मतदान करेंगे से समस्त प्रकार व्यवस्था करा पानी व्यवस्था करा जो मैंने दिव्यांग अच्छा से किपरि सुरक्षित भाव में मतदान कर व्हील चेयर व्यवस्था करा मतदाता माने शांति श्रृंखला सहित मतदान करुँच जन जन करके प्रथम जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जहाँ सूचना दौले जे कि प्रथम से जो लोकसभा प्रार्थी को बाछिबे तापर विधानसभा प्रार्थी को बाछिबे ये जो मतदान केन्द्र रे आमे देखुतलु जे विभिन्न प्रकार व्यवस्था करा जायछि केमिति भोटर माने ठीक से मतदान करि परिबे आउ शांति श्रृंखला सहित मतदान करिवे यदि देखा जाए ताहले ये जो निर्वाचन मंडली रे पाखापाखि 10 जन प्रार्थी अछंती सेमानक मध्यरु यदि हेवी वेट कथा कुआ जाए ताहले बीजेपी रो मनमोहन सामल अछंती बेमकेश राय बीजेडी रो अछंती कांग्रेस रो मध्य अछंती अमिय महापात्र ये जो 3 जन प्रमुख प्रार्थी सेमानकर भाग्य निर्धारण करिवे किछि भोटर ग्रामे प्रतिक्रिया नवा जे आज ये जो गणतंत्र महापर्व रे जो सेमान शामिल होती निजको केते उत्साहित अछंती आ ये जो मतदान करुछंती निज मन पसंदर जो प्रार्थी बाछुछंती तांकर कोन रहिछि प्रतिक्रिया जे आमे देखुछु आपण लंबा लाइन रे अछंती केमती आज मतदान आसी भोटदान करुछंती केते उत्साहित अछंती भलो भोट देकी जिबे यही पर्व हूँ 5 वर्ष थरे आछे एथिरे आपण मान सब शामिल होती निजको केते उत्साहित अछंती भोट देवा पय जो आछंती मु बहुत दूर आछि भोट देवा पय एक्चुअली भुवनेश्वर आछि तो देकी जिबे केमती कोन सब भाबिचंती कोन सब केमती मन पसंद जे आसीबो जहा करे था करिवे कोन करबे देखो आपण भी सब समय मतदान रे शामिल होती केमती निजको आज शामिल करछंती निजर मतटा ये दान करवा खुशी भी लगुच 5 वर्ष थे आसूची आमर निजर मतटा निजे रखा से जहाँ थी किए कौन हम न हो अलग कथा कौन अपील करिए जो माने मतदान को आसुचंती से माने उत्साहित सहित आसीबा दरकार ना निश्चित उत्साह सहित आसबे आ निजर मतदानटा निजे ही अधिकार जमी निजर अच्छे निजे ही देवे सेटा माने जो उपरे निजको पचारिक प्रश्न पचारिक उत्तर से निजे ही करेंगे का एथर ना खुशी सहित भोट देकी जीवे किछि ना उत्साहित समस्ते मतदान करने उत्साहित जड़े मतदाता अच्छा जे से दिव्यांग किंतु तांको मत किए देवे सी कौन चाहूँगी ये आपण कौटिक आसी आज्ञा कौटिक आसी भोट देवाई पूरा हाँ आ भोट जगह को जी आस भोट देवक ना खाली कहीं आसो हाँ हाँ जे आपण मतदान कले आज्ञा कले मतदान कले मोर तो कौन सब पचारि पचारि लिखिंट आउ कहीं किसी तो भोट देवार किसी करना आपन कौन देखा ना नहीं ना ना मत देखा जाए केमती कौन मतदान करेंगे पुणी भोट दबाटा हाँ मु मत पचारती का देबू मो हाथ धरिकी से जो चिन्ह को देखती कहते का देबू मु जहाँ दे दिए ता देर कहीं यार देमी से मो हाथ टिपक नहीं से मैंने माड़ी दियंती एमती केते थर वोट देले आज्ञा एमिति केते थर वोट देले एमती मु वोट दौर आज के पिलादिन ठारू आपण जानते कांग्रेस प्रथम ये हूँ जोड़ी बलद जानते तो बस शुणुले से मतदान करवा आज निजक बहुत खुशी अच्छा उत्साहित अच्छा जे यही गणतंत्र पर्व रे से निजक सामिल करेंगे जे आम आउ जन जे आम देखुचे आप लाइन रे अच्छा जे माने बयस अधिक होगा तथापि भोट देवाई एत उत्साहित सहित सकाळु आसी पहुँचले केमती आज को निजक प्रस्तुत अच्छा भल अच्छी निज मन पसंद प्रार्थी बाछी आज जहाँ आपण मान पाग भी पूरा सुहाई कोहला कोहला पाग भोट देवे केते खुशी अच्छा बहुत खुशी अच्छी जड़े वयस्क मौसी आसे मतदान करने आम पिला माने सहयोग कर मौसी मतदान कले भोट देले केते बयस है मौसी आप कथा कही पार ना कथा कही पार मौसी पैसा कहीं पैसा भोट रे देले पैसा दिखती नहीं जे आपणकर सी कौन हे हाँ जे बर्तमान सी मतदान कले 110 वर्ष है आप कहते जे केमती कौन आसिले केमती सब आप जो व्यवस्था को केमती देखुं भल देखु सी अकर्मार जापारूनी व्हील चेयर आना गाड़ी आना बसैकी फोटो भोट देकी जीवा यही हूँ आम कर्तव्य कौन आप सब भोट देले केमती कौन आज केते खुशी अच्छा बहुत खुशी
ଯେ ଆପଣ मतदान କଲେ ଆଜି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ହଁ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାରିଲେ ଆଉ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛୁଛନ୍ତି? ପାତି ତ 3ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବାଛି ଦିଆଯାଉଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ବାଛିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? এই যে খরা হচ্ছে যে পানির মধ্যে ব্যবস্থা করা যাইছি সমস্ত প্রকার সুবিধা সুযোগ ভোটর মান ব্যবস্থা করা যাইতেবে এই মানে যে মতদান কেন্দ্রে যে ব্যবস্থা করা যাইছি কিছু প্রতিক্রিয়া নেবা সে পানি দেওয়া প্রস্তুত রয়েছেন যে মতদান আসছেন সে কেমিতি সুরুখুরে মতদান করবে যে ম্যাডাম কোণ ভোটর মান কোণ সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଆରଏସ୍ ପାଣି ଅଛି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପାଣି ଖୁସିରେ ପିଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା এটা কাহা তরফରୁ কোণ কেମିତି ব্যবস্থা করা হয়েছে? ଏଇଟା ଆମ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତେବେ କିଛି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଭାଇ ପୁରା କ'ଣ ଭୋଟ ଦେଲେଣି ନା ନାହିଁ? ନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଉ। ହଁ କେମିତି ଆଜି ସବୁ ଯେହେତୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷର ଥରେ ଏଇ ମତଦାନ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଥିରେ ସବୁ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପର୍ବ ଭଳିଆ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବେ। ଏଇ ବୁଥରେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ତ ଭଲ ଚାଲିଛି ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିରେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଆମେ କାମ ସାରିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭୋଟରଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ଆମେ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଳେଇବୁ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର କିଛି ବିନା ଟେନସନ୍ରେ ହେଇଯିବାର ଅଛି। 747 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯାହା ହେଲେ 500ରୁ 600 ହେବେ ମାନେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଯାହା ଜଣା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ 500-600 ଭିତରେ ହଁ ସବୁ ନୂଆ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୋଲିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟିଦେବେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଧରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବିଧାନସଭାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଲୋକସଭା ତାପରେ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭାରେ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେବ ଆଉ ଥରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବାକୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମତଦାନ ହେଲାଣି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲେ? ଏବେ ଯାହା ହେଲେ ବି 150 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମତଦାନ 747ରୁ 150 ହେଲାଣି ଆଉ ଚାଲିଛି ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଲୋକ ଆସିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଅଛି ଏଥିରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିବେ ବହୁତ ନିର୍ବାଚନ ଫ୍ୟାକ୍ସ ନା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଏତେ ଇଏ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇନି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମତଦାନ ଚାଲିଥିଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଦାଖା ସ୍କୁଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଶିଷଙ୍କ ସହିତ ବାସୁଦେବ ସମ୍ଭାବନା ଲାଇଭ୍।